MX2. Dito tayo guys, sa MX2 tayo. Dalas. Yan na, Borok Mangosong, Terence Napat, Malgapo, Ray Panag, Anton Cortez. Ano ba to? Iba nito ayun na po. Ito na tayo guys. Start tayo. Ito na guys. Tatlong green, dalawang pula. Wala na yung dilaw Ayan na po. Okay. Wow! Anton Cortez. Anton Cortez nangunguna guys. Yoy! Yoy! Bornok. Bornok pangatlo. Pangatlo si Born. Pangalawa. Ayan na po. Ayan na po. Woo! Grabe. Ayan po sila guys, Bornok na nangunguna guys. Bornok na usong nangunguna. Terence dapat sumusunod sa Anton Cortez. Dalawang 18. Ayan po, Malgapo. Oy! Oy! Bornok na usong nangunguna. Terence dapat, Anton Cortez. Ayan po sila. Ayan. Nakuha si Born. Oh, hindi nakuha. Ayan na po. Bornok na usong. Terence dapat, Anton Cortez. Ayan na po sila tatlo. Ayan na po yung tatlo guys. Ganda na laban. Ryan Manag, buwan ng 5 guys. Woo! Ganda pagpakan talaga. Buwan niya panting 250. Bornok na usong. Go, 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 go! Grabe, nandito tayo sa Hermosa. Imus Cabello! Kaya mo si Bornok Ay! Ganda! Dumidikit-dikit sinapat kay Bornok Mangosong and Anton Cortez. Sumahabol din sa pangatlo. Ayan na po, Bornok Mangosong. Ang ganda lagi ng pasok. Grabe power talaga ni Borns. Ayan na. Ayan sinapat. Ayan na po. Anton Cortez guys, di nagpapahuli. Mga pangatlo pa rin. Hindi nagpapaiwan yung batang-bata. Batang-bata, Anton Cortez. Ayan na, Bornok Mangosong. Gilig na gilig na yan Ayan na po. Battle for the second, dalawa. Parehas 18. Parehas 18. Lumahabol. Oy! Grabe. Ayan na si Anton. Kuha ni Anton. Ay, hindi nakuha. Ayan po, lumalapit na po si Anton kay Terence Dapat. Grabe si Bornok guys. Grabe, pantik talaga. Ang power pala ng pantik talaga guys. Power yung pantik guys. Solo. Bornok Mangosong, Nakat. Anton Cortez. Layo mo man lang. Malgapo, pang-apat pa rin. Uy, di sila makadikit sa pantik guys. Lakas pala ng pantik na to guys. 250 lang yan, 250.
maliwanag. Ayun na, dumidikit na po. Dumidikit na, dumidikit na. Dapat lemon. Mga 5 seconds ang layo. Grabe. Dito sila lagi nangyayari. Dito sila lagi natutumba guys sa pwesto na to. Dito sila lagi natutumba. Ito ang madulas sa lugar. Anton! Dumidikit na sinapat guys. Ayan na. Dumidikit sinapat guys kay Born. Anton, lumalayo si Anton. Ayan na. Bakbakali pa rin ang dalawa guys. Bakbakali pa rin ng parehong Mindanao. Tatlong Mindanao. Grabe power. MX2. Dito tayo sa Vermosa. Imus Cavite, RFS, NAMSA, Motocross Philippines. Ayun na po, magpipig tayo dalawa. Grabe, dumidikit na po. Ayun na po, si Terence dapat guys, dumidikit na po. Power talaga. Si Anton guys, dumidikit na. Grabe, umabot ka king cellphone, palubad na. Bornok pa rin ang una. Terence dapat po pangalawa. Okay, go! Dumidikit na po. Ganda ng bakbakan. Round 3
dito sa Vermosa. Dikit na guys. Isang motor na lang pagitan. Isang motor na lang ang pagitan. Kaya po. Salang. Uy, si Anton. Anton guys. Nakadikit na. Oy! Ay, grabe yun. Tsaka siya no guys. Malgapo, magkadikit na rin guys. Anton Cortez and Malgapo. Battle ko sa third. Ayan na po. Ayan na po ang dalawa. Ayan na po ang dalawa. Battle ko sa third. Ayan na po. Batang bata. Anton Cortez. Grabe si Anton. Lumayo na ulit si Terence guys. Ayan na. Ayan na. Ganda ng dilim ng dalawa. Ayan na. Sarado. Sarado mo doon. Okay. Yan sila Borns. Kasi ganda na yan. Lahat na ni Borns. Ano si Borns? Ayun na. Terence dapat. Yung dalawa. Anton Cortez. Yan Malgapo. Nagkamulan. Malgapo ba yun guys? Villacor. Wow! Ayan po si Borns. Oh, wow! Lag! Nanala si Anton guys. Nanala si Anton. Pang-fourth na si Anton. Anton Cortez. Guys, pang-fourth si Anton. Unahan na mo. Ay, malag. Ayan po si Bornok Mangosong, malapit na po si ano. Dapat magkalapit na naman sila. Ayan na po tayo guys, pagkadikit na naman yung dalawa. Minutes to guys, 20 minutes, 14 minutes pa lang tayo. Ayan na! 14 minutes pa lang. Go, Ton! 14 minutes pa lang tayo guys. Grabe pang makakasabi ko sa Vermosa. Dumidikit na naman. Ayan na. Ang ganda ng laban ng dalawa talaga. Ayan na po. Ayan na. Yun na. Grabe power. Grabe power nyo. Huwag tayo mawala sa video nito guys. Ituloy na natin to. Ganda na laban. Dikita na po talaga. Ayan, dito sila lagi magkalapit. Oh, yan, dito sila lagi magkalapit. Ayan na po. Ayan na po. Ayan na po.
BM111. Terence Damat. Ayan na. Wow! Wow! Ganda! Siya! Grabe! Grabe laban yan! Nakuha na po! Ayan na! Ayan na! Green na po! Nauna! Wow! Dito tayo di ano sa ano natin sa video natin na po! Ayan na po! Kukunin po ni Barnes! Kukunin ulit ni Barnes! Kukunin ulit ni Barnes! Kukunin ulit ni Barnes! Wow! Ang ganda! Ang ganda ng laban ng dalawa talaga. Bitgitan to bitgitan na. Ayan na. Woo! Grabe. 16 minutes pa lang guys. 20 minutes to. Plus 2 lang. Ayan na po yung dalawa. Ayan na po. Grabe. Kaya pa kayo na may muri ng cellphone ko to. Ayan na. Magkalapit na po. Oy, oy, oy! Oy, 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 oy! Yan! Wag po, salsan! Alis, alis! Alis! Ito na! Sayang naman, nadali pa! Wala na! Malayo na, malayo na! Go down, go down! Anton guys, sport pa rin. Bibirat. Hindi mo narinig na naman. Grabe, ganda naman nun. Bueno po, song ending guys, ang layo na. Malayo, malayo na. 18 minutes na tayo, 18 minutes na tayo guys. Ayun na po, Borok Mangosong. Grabe. Terence Damat. Anton Cortez. Dito siya lagi guys, dito siya lagi. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Grabe. Minutes na! 19 minutes! Second pa rin si Terence Damat. Second pa rin si Terence Damat guys. Anton Cortez is third. Ay fourth. Ray Panag. Fifth. Ray Panag, fifth siya. Mordok, kaya mo sa Mordok guys. Ang layo na talaga, malayo na. Oh, bakbakan ang dalawa. Nagsara. 20 minutes. Last lap. Last two laps. Last two laps. Last two laps. Terence Damat, pangalawa pa rin. Last two laps tayo guys. Last two laps. Bakbakan pa rin ang dalawa. Oh. Celestino. Terence Damat. Ray Panag. Hello guys, BM111.
Okay guys, pagkatapos to, last laps na tayo guys. Okay, last lap na tayo guys. Last lap tayo, last lap. Last lap. Wow! Ha! Puro naalikabok ang mukha nga namin. Grabe. Bulok Mangosong! Ayan na guys, ayan na, Bulok Mangosong champion! Lalabas na ang champion! Yan na! Woo! Champion! Bulok Mangosong guys, champion! Congrats, Dol! Woo! Congrats, Dol! Very good! Yeah! Congrats, Born! Congrats! Hihi! Saka si Alki na naman, Todd pa si Alki! Alki! Iba taga si Alki talaga. Ay, nawa! Bulok Mangosong! Yun o! Hihi! Saban! Saban! Bulok Mangosong champion natin guys. King Tulak champion. Walang narinig. Terence tapat guys. And Bulok Mangosong. Yun o. Congrats. Mga nice game. Champion. Uy, may sounds. Yari tayo dito. Bulok Mangosong wins the day. Nice one. Grabe. Yun o, champion o. Champion. Champion. Hi guys, bye bye. Kasi po, sumikot pa.